Terima kasih Rita dan Michelle join kami malam ini. Okay, today I will explain about atomic basic concept today. Hari ini Helen akan cerita tentang konsep asas atomi. Atom is, as you know, atom is really big global business. Atomi ialah bisnes antarabangsa. But first step need to step by step. Tetapi kita perlu pelan-lahan untuk menjalankan bisnes ini. If you remember this, keep your mind this basic concept, then you can make understand and you can success. Jika kamu cuba fikirkan tentang konsep ini akan membantu kamu berjaya dalam bisnes atomi. Atomic basic concept is smart change. Konsep atomi ialah untuk tukar daripada supermarket yang kita selalu beli ke jenama atomi. If you atomic selling every daily necessity, you can buy where mart. It's like, what is big mart in Malaysia? Big mart in Malaysia. Depends whether you're in West Malaysia or in Sabah. Sabah, I think the big mart is like Mili Mewah. Yeah. Those supermarkets are all, they call it Bateras. Costco have? We don't have. I see. Okay. Anyway, if you buy to your daily necessity to big mart, you cannot get cashback, maybe very small cashback. Jika kamu pergi ke supermarket untuk membeli barang kegunaan harian, kamu tidak akan dapat cashback. Mungkin ada pun sangat sedikit. If you change your mart for daily necessity to atomy, you can buy absolute quality, absolute price product. Jika kamu tukar tempat membeli barang kegunaan harian kamu daripada supermarket atau kedai 99 kepada atomi, pelan-lahan ini akan membawa lebih manfaat kepada kita. If you want to buy a similar quality with atomy, then you have to pay really higher price. Produk kegunaan harian atomi, dia punya tagline ialah absolute quality, absolute price. Maksudnya dia punya quality ialah yang paling bagus dan harganya berpatutan. Tetapi jika kita ingin beli barangan kegunaan harian yang berkualiti tinggi, biasanya harganya sangat mahal. For example, if you want to buy really good quality propolis toothpaste, you need to pay 3 times price at least. Contohnya jika kamu ingin beli ubat gigi propolis yang berkualiti tinggi, kamu perlu bayar 3 kali ganda lebih tinggi daripada apa yang kamu boleh beli dari atomi. That meaning you already earn money. Jika kamu beli ubat gigi propolis atomi yang 3 kali ganda lebih murah daripada supermarket yang lain, boleh dikatakan kamu sudah dapat jimat duit.
But not only that profit, but also Atomy accumulate 30 times or 60 times P point. So you can get really higher cashback. Kalau dibandingkan cara mendapat point, sistem kiraan point, kalau di supermarket yang lain, kiraan point ialah mungkin RM1 baru 1 point. Tetapi di Atomy, RM1 mungkin poinnya sudah banyak. Dengan itu, lebih cepat kamu boleh dapat cashback. You just change the market for daily necessity to Atomy, you can get big profit, reduce price for good quality product, and big cashback, both of them. So, apa kamu perlu buat ialah tukar tempat membeli barang kegunaan harian daripada supermarket tukar kepada Atomy. Dengan itu kita boleh dapat untung yang besar balik, kita boleh dapat produk yang berkualiti dengan harga yang berpatutan, dan juga kita boleh dapat cashback. Many people if change to Atomy Mart for daily necessity, many people buy 300 KPV per month. Ramai daripada mereka yang telah menukar tempat perbelanjaan mereka untuk barang kegunaan harian mereka daripada supermarket yang mereka biasanya pergi ke Atomy, dan mereka dapat mengumpul 300,000 PV setiap bulan. Hemohim, vitamins, omega-3, skincare product, shampoo, and so on. Make 1 month 300 KPV because for one family, not one people, but for one family. Katakan satu keluarga dalam untuk kegunaan harian mereka, mereka membeli barangan seperti vitamin, shampoo, ubat gigi, semua tu. Kalau beli dari Atomy Mall, jumlah PV yang terkumpul untuk satu keluarga ialah 300,000. Then, if you feel really good with Atomy, so you really want to share your lovely friend, lovely family, share this good news, then they also will purchase 300 KPV per month. Then you can get every month 220 ringgit cashback. Jika kamu selepas menggunakan produk Atomy, kamu kongsi dengan kawan-kawan atau keluarga kamu tentang kebaikan produk yang kamu telah guna, dan mereka pun ingin cuba, dan akhirnya mereka pun pergi membeli, dan ini akan membantu mereka mengumpul 300,000 PV setiap bulan. So di sebelah kiri dan kanan pun ada orang yang pergi membeli. Akhirnya dalam sebulan kamu boleh dapat cashback lebih kurang 220 ringgit. That not mean we have to buy every month 300 KPV, but mean average. Ini tidak bermakna bahawa setiap bulan kita kena beli sebanyak 300,000 PV barang, tetapi ini ialah satu anggaran saja. Atomy business is really big different with MLM. Really similar with just online shopping mall, because
no registration fee, no monthly fee, no condition for maintain, infinite sharing, infinite accumulation. Ya. Business Atomy sangat berbeza dengan bisnes MLM. Tetapi bisnes Atomy sangat sama dengan bisnes online yang ramai orang sekarang ceburi. Dan ya, untuk menjalankan bisnes Atomy, kita bila kita masuk member tidak perlu bayar apa-apa dan tiada maintenance dan kita punya pengumpulan PV tidak terhad dan juga kita punya level pun tiada terhad. Just example with average PV per month. So Helen kata dia kasih contoh satu bulan macam mana orang itu dapat mengumpul 300,000 PV. And so you just gather some consumer A line and B line share absolute quality, absolute price product using. So apa kamu perlu buat ialah beritahu kawan-kawan kamu dan ahli keluarga kamu tentang betapa bagusnya kualiti barangan Atomy. And maybe your lovely family, lovely friend, they after use Atomy product and get very satisfied with the product, and they want to share their family and friends. Katakan orang yang kita kongsi kepada tentang Atomy, lepas menggunakan produk Atomy, mereka sangat puas hati, mereka pun kongsi dengan keluarga dan kawan-kawan mereka. I'm sorry. Then if they buy 300K, if they use 300K PV, then they also can get cashback, and they're all PV yours because of infinite sharing, infinite accumulation marketing plan. So you can get cashback double. So katakan kawan yang kamu telah kongsi tentang Atomy, dia pun dapat buat perkongsian dan dalam satu bulan dia dapat balik cashback lebih kurang RM220 disebabkan ada dua belah pun mempunyai member-member yang telah membeli 300,000 PV. Dengan itu dalam sebulan kita sendiri boleh dapat balik lebih kurang RM440. And they also really satisfied with Atomy product and change Mart to Atomy. So they also really want to share their family and friends because Atomy is good. So dengan berkongsi dengan dua orang akan berkongsi dengan dua orang yang lain, akhirnya perlahan kamu punya network akan berkembang. So all this consumer buy Atomy product 300K, this also, then she get 220 ringgit cashback. She get 3 people 300K. So
660 ringgit cashback per month, and these people can get cashback for 7 people 300k, so she can get 1,540 ringgit cashback per month. So kalau kita tengok carta ini, dia bermula dengan 2 orang. Kalau 2 orang menggunakan produk Atomy dan mereka membantu menjalankan 300,000 PV di sebelah kiri dan kanan, kita akan dapat lebih kurang 220 ringgit. Kalau mereka berkongsi kepada 2 orang yang lain dan 2 orang yang lain berkongsi dengan 2 orang yang lain, akhirnya dalam sebulan kita boleh dapat sebanyak 1,540 ringgit. If you make some more consumer, so add 400k PV, their consumer, then all together 2.5 million. Jika kamu dapat menjanakan 2.5 juta PV di sebelah kiri dan kanan kamu, if every 15 days, A line 2.5 million, like this, 400k more, B line 2.5 million per 15 days, Atomy give bonus that called sales master. Atomy give sales master bonus. Then almost you get 7,000 ringgit per month passive income, because every consumer have to buy Atomy daily necessity for their living. so jika setiap 15 hari kamu dapat mencapai 2.5 juta PV di sebelah kiri dan kanan kamu, syarikat Atomy akan memberi kita bonus di atas itu pairing yang kita boleh dapat. Kalau dalam sebulan kita boleh buat begini, maksudnya pendapatan pasif kita ialah sebanyak 7,000 ringgit. So Atomy marketing plan, free register, no condition for maintain, infinite sharing, infinite accumulation, and global one server marketing plan. Ya, marketing plan Atomy ialah masuk member percuma, tidak perlu maintain, dan pengumpulan PV yang tidak terhad, dan juga itu level lah, tiada terhad juga. Atomy teamwork business. So we make gather together like this on meeting, and sometimes help to explain instead of you. So Atomy business teamwork business because of infinite sharing, infinite accumulation. So three generation inherit, and if you make 6 people kanan to buy 300k every month, you can get 7,000 ringgit pension. Ya, business Atomy ialah business di mana kita bekerja sebagai satu tim. So kalau kita dapat menggalakkan satu sama lain untuk melakukan business Atomy, dan kita dapat cari 16 orang di sebelah kiri dan di sebelah kanan kaki kita yang ingin pergi membeli lebih kurang 300,000 PV
setiap bulan, ini akan memberi kita pendapatan pension lebih kurang RM7,000. Dan juga commission ini dan bisnes ini boleh diwarisi 3 generasi. So, Atomy business is smart change business and share this good news. Absolute price, absolute quality, and get high cashback. Good news, share your lovely family and friend and use together. That's all. Konsep Atomy ialah untuk kita tukar tempat di mana kita berbelanja setiap bulan. Katakan kita berbelanja wajib membeli barang kegunaan harian daripada satu supermarket. Sekarang kita hanya perlu tukar ke supermarket Atomy online. So lepas kita guna itu produk, kita rasa kalau produk itu memberi manfaat kepada kita, kita boleh kongsi dengan sesiapa yang dekat kita. So bisnes Atomy ialah bisnes untuk memberitakan berita bagus juga, dan juga bisnes Atomy ialah bisnes di mana kita saling menggalakkan satu sama lain untuk menggunakan produk-produk Atomy bersama. So then you can get passive income as like pension. Dengan itu kamu boleh dapat pendapatan pasif lebih kurang RM7,000 seperti pension. Okay, today my lecture finished. If you have some question, you can ask me. Or you can share your experience. Ada soalan? Saya rasa daripada semua di sini Rosita dan Alina pernah experience kamu hanya perlu beli barang kegunaan harian kamu saja, kan? Tukar kepada jenama Atomy dan kita tidak perlu kira berapa banyak yang kita perlu beli. Biasanya kalau kita join itu MLM company kita selalu kena kira berapa banyak package yang kita kena paksa diri untuk beli supaya kita boleh tutup point untuk dapat balik berapa banyak, RM15, RM50 begitu. Tetapi di Atomy tidak begitu. Untuk saya sendiri, apa yang saya buat ialah perlahan saya tukar barang kegunaan harian di rumah saya. Apa saya buat ialah saya cek di rumah saya. Tiap-tiap hari saya kena berus gigi, saya guna ubat gigi, berus gigi, shampoo, gel mandian, saya guna sponge, pencuci mangkuk. So saya tukar itu kepada jenama Atomy dulu. Dan dari situ saya dapat PV, itu PV, dan bulan depan saya sudah simpan duit, saya tengok apa lagi yang saya boleh cuba. So asalkan kita sudi cuba produk-produk Atomy yang berlainan, akhirnya perlahan-lahan kita boleh dapati apa yang kita guna sebenarnya dia lebih jimat, dia berkualiti, dia tidak memudaratkan kita punya kesihatan, dan akhirnya tanpa kita sedari untuk saya sudah ada cashback. Ya, kalau kita beli daripada supermarket, katakan kalau kita pergi Bateras atau kedai 99 untuk beli apa yang kita dapat? Katakan kalau kita beli ubat gigi, berus gigi dari situ, akhirnya apa yang kita dapat dari situ? Tiada apa-apa, kan? Mungkin ada point itu point akhirnya kita boleh tebus. Tebus apa? Tebus satu botol Coca-Cola, tebus Tupperware, Tetapi masa sekarang apa yang kita perlu bukan Tupperware, bukan voucher. Biasanya kalau mana-mana supermarket macam Mili Mewah semua tu,
dia suruh kita, dia kasih kita voucher, itu voucher dia paksa kita membeli semula di supermarket itu. Kita tak boleh ambil itu voucher yang kita dapat dari Mili Mewah dan kita berbelanja di Bateras. Tetapi di Atomy, ya, bila kita setiap kali kita cuba barangan Atomy, ya, barangan kegunaan harian di rumah kita hanya tukar kepada jenama Atomy dan perlahan-lahan kita boleh dapat cashback. Ini ialah duit masuk ke kita punya account. Dengan duit itu kamu boleh buat apa yang kamu suka. Ya, macam Rosita, ya, kamu pernah dapat kamu punya cashback kan? Ya, pernah sudah 2 kali. Ya. Dan kamu dipaksa untuk beli apa-apa, di luar daripada apa yang kamu perlu? Tidak, sendiri beli. Ya, hanya fokus pada apa yang kita guna tiap-tiap hari kan? Ya. Ya, macam supermarket jugalah, ya. Kalau kita punya shampoo sudah habis, kita akan balik ke itu supermarket untuk beli, ya. Ubat gigi sudah habis, kita akan balik ke supermarket itu untuk beli. So, kenapa tidak buat cara yang sama, tetapi hanya tukar kita punya supermarket daripada Bateras, Mili Mewah, Kedai 99, tukar kepada Atomy saja. Akhirnya kita boleh dapat duit balik. Ya, Alin pun kamu pernah dapat sekali kan? Iya, ya 1 kali. Ya, so sekarang on the way ya untuk dapat kamu punya cashback yang kedua. Belum lagi lah, saya belum lagi top up. On the way, on the way. Oh iya, Kak, on the way. Halfway, kamu sudah halfway. Iya, iya. Ya, oke. Mau beli Ray, barang lagi lah. yeah. Ray, is there something you like to share with us? Hi Ray, can you share? Maybe cannot to tell. Yeah. Hello. Yes. Yeah. Yeah. You comment? Yes. Yeah. Oh, okay. For the untuk itu passive income, passive income basically is everybody look at it. But how to achieve the passive income legally? I think this is look simple. Tengok macam senang saja, tapi itu kalau nak put in a lot of effort to achieve it. Effort, it means that you need to really have your time, you need really to have a commitment, you need to really work on it. But I think just now Helen talked about the passive income is more important is our passive income is different with other company, not like other company, like direct sale company. You only have one level of passive income. So basically, Atomy is they can inheritance in bahasa Malaysia panggil apa? Waris. Waris, yeah. You can waris to next 3 generation. 3 generation. It means that you work now. Let's say you achieve the sales master, so become you can receive the passive income every month. This passive income basically you can pass it to your generation, between your kid, your next generation. So it means this is something like it's a family business already. Not only you alone to work for the passive income. So I think this is we call it worldwide. You need to have so-called you work for one time, for this generation, you can benefit for next 2-3 generation. This is something we talk about, not only the income itself. So if we compare to other direct sale company, most of the company they only have one generation, and somehow you need to have a quota to maintain it. You need to have a so-called force to buy certain maintain a quota kind of thing. But Atomy, we didn't have this kind of thing. So to me, I look at it. Atomy is a better compared to this kind of shopping mall.
this is a best best solution and best way to work for it. This is my personal opinion. What do you think about Helen? Yeah, very good point. Right. Oh, So our okay. work is very worthful. Yeah, very Mm. meaningful also, right? Yeah, right. Mm, Thank okay, you. this is my personal opinion. Thank you. Thank Thanks, you. Ya. Biasanya katakan kalau kamu pergi ke satu tempat untuk makan atau minum dia punya kopi, kamu dapati kopi di kedai ini sedap dan kamu tidak tidak macam mana nak cakap, bila jumpa kawan kan, kamu automatik akan beritahu, kamu dengar tak hari tu saya pergi situ minum dia punya kopi sedap lah, pergi situ cuba, ya. So apa yang kita dapati bagus di satu tempat, automatik kita akan recommend kepada kita punya kawan, walaupun kita tidak dipaksa. Kedai itu tidak paksa kita untuk recommend orang kepada kedai dia, dan lagi pun bila kita recommend orang pergi ke kedai yang sama yang kamu sudah pergi minum di situ, mereka tidak akan bayar kamu duit bila kamu recommend kawan kamu pergi situ, kan? Ya. Tetapi di Atomy, bila kamu guna sesuatu produk dan kamu dapati bagus, katakan dia punya ubat gigi, kamu dapati itu ubat gigi bagus juga kerana dia boleh bantu saya punya gigi nilu, saya punya gusi berdarah. Then you dapati you punya kawan pun ada masalah macam ini. Dia beli itu Sensodyne sangat mahal. Then you beritahu dia, saya sudah cuba jenama ini tahu, panggil Atomy, baru punya. Ada orang yang recommend saya cuba, okey jugalah. You cubalah, murah saja. Then mereka tanya kamu, di mana kamu beli? Then kamu cakap, ini kamu kena pergi online beli, pergi ke Atomy Shopping Mall. So kita hanya perlu jadi member dan kita sendiri boleh pergi online untuk beli, dan masuk member tak perlu bayar apa-apa. So lama kelamaan bila kawan kamu terus pergi online membeli dia punya ubat gigi saja, akhirnya satu hari nanti Atomy akan kasih kamu duit balik kerana kamu recommend kawan ini pergi ke Atomy Mall membeli. Ya. So that's why Atomy kalau kita jadi member Atomy dan kita pergi kongsi pengalaman kita tentang produk-produk yang kita telah cuba, kita tidak rugi punya. Satu hari nanti Atomy dia akan kasih ganjaran balik kepada kita. Di mana supermarket yang lain atau kedai yang lain tidak akan berbuat begitu untuk kita. Dan juga katakan kita sudah dapat ini commission dari Atomy, dan satu hari nanti mana tahu kalau sesuatu berlaku kepada saya. Katakan kalau saya ada anak, so ini commission terus akan pas kepada anak saya. Dia tidak akan hangus, lenyap begitu saja. So that's why Atomy sangat bagus. Dan katakan kalau sesuatu yang berlaku kepada anak saya, cucu saya akan dapat itu commission dari Atomy. So sebenarnya ini Atomy kita boleh katalah sebagai bisnes yang boleh diwaris kepada 3 generasi. So ibu bapa tak perlu pecah kepala atau risau saya belum beli rumah, saya belum beli tanah, saya belum beli kereta untuk kasih anak-anak saya supaya ini boleh kata satu warisan kepada mereka. So dengan ini Atomy, commission dari Atomy, ini ialah satu warisan yang paling bagus yang kita boleh kasih mereka juga. Okay, Helen, I guess that's it. Okay, thank you for attending, everybody. And tomorrow or Wednesday, you can attend one time. Same topic with Tuesday and Wednesday for product. Thank you attending. See you tomorrow or Wednesday. Bye. Bye. Thank Okay, you. terima kasih semua. Bye. Bye.